भाग्य गाइड चैनल को स्वागत करुच्ची मु सुनीता। प्रोसेस तो जना अछि पाइल 1 पाइल 2 पाइल 3 ए तीनटा कार्ड भितर आपण गोटे कार्ड सिलेक्ट करिवे। जो कार्ड सिलेक्ट करिवे तार रीडिंग आपण देखिबे। वीडियो रो डाहण पटर ऊपरे नंबर मेंशन करा जायछि। तो एटा आपण को जल्दी फाइंड आउट करिवारे हेल्प करिवो। चलंतु देखिनबा एबे आजिरो रीडिंग। चलंतु देखिनबा एबे पाइल 1 रो रीडिंग। जो माने पाइल 1 सिलेक्ट करिचनी तांकर फर्स्ट कार्ड आसुची 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इंडिकेट करूची पास्ट रे भी जहा हेची ताको सेठी छाडी दियंतु। पास्ट को धरिकी आगु को चलिबा पई चेष्टा करंतु नाही। कोडे ट्रैवल रो कार्ड आपन को देखौची आउ कहूची जे दुनिया रे बहुत किछि जिंस आपन को देखिबार अछि, आपन को फील करियार अछि, आपन को एक्सपीरियंस नबार अछि। तो जहा मन को आघात देछि ताको धरिकी बसंतुनी, आगो को बढ़ी चलंतु। जदि आपण कंफ्यूज होउचंती जे को डिसीजन टा नेबे ताहले आपण हार्ट रो सुनंतु आउ आगो को बढ़ंतु। फ्यूचर रे बहुत भलो होबार अछि। पास्ट और प्रेजेंट को नेकी आपण फ्यूचर खराब करंतु नै। आउ जहा भी आपण चाहुचंती आपण को सेटा मिल जिवो। आपण को जीवन रे किछि नुवा आरंभ करबा को जाउचंती, जेमति कि किछि आपण को ऑफर आसी पारे कि मु किछि नुवा बिजनेस स्टार्ट करिबी कि किछि नुवा आइडिया आपण को मन को आसी जाई पारे। किछि नुवा रिलेशनशिप सांग हो कि कोनोसी बंधुता हो आपण को सहित आरंभ करबा को केही जणे जाउछंती। थर्ड कार्ड आसी जाउची 5 ऑफ पेंटाकल्स। वो पेंटाकल्स इंडिकेट करूची आपण को पैसा रो एबे देखिबा को गले किछि अभाव देखा देइची। किछि आपणकर पैसा लॉस हो जाइची बा जेउडी खर्च करबा कथा सेठी अधिक खर्च हो जाइची, किंतु भाबंतुनी जे सब सरी जाइची। सरीबाटी मध्य नुआ जिंस रो आरंभ करे। आउ आपण मे बी जोठू पाउच भाबुचंती कि मते ए दिगरु पैसाटा आसी जिवो, आपण गोटे भूल जगारू निजर एक्सपेक्टेशन टा रखिचंती। तो निजे जेतिके करि परिबे सेटा ही माइंड रे रखंतु। बॉटम ऑफ द डेक आछि जस्टिस कार्ड। लाइफ रे जहाँ भी आपणकर हेई थाउ ना काहेकि आपण भल डिसीजन नेबे, आपण को सक्सेस सब दिगरु मिलिबो। डिसीजन आपण को सपोर्ट रे जिवो। जे भी आपण को भूल बोली प्रमाणित करूथिबो से माइंड रे ही जानि देथिबो नाही ये लोक ठीक अछि। आपण किछि कॉन्ट्रैक्ट साइन करबा को जाउचंती आउ एबे भल टाइम आसी जाउची। किछि बिजनेस प्रपोजल आपण को मिली पारे। एटा थिला पाइल 1 रो रीडिंग। पसंद आसीथिले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे आउ आपणकर नियर एंड डियर वन सहित शेयर करिवे ताकि से माने भी तांको फ्यूचर विषय जेमती जानि परिबे। चलंतु देखिनबा एबे पाइल 2 रो रीडिंग। जे माने भी पाइल 2 सिलेक्ट करिचंदी तांकर फर्स्ट कार्ड आसीची द मैजिशियन। किछि नुआ आरंभ होबा को जाउची। नुआ साइकिल आपणकर स्टार्ट होउची। आपण निजे भी फील करि परिबे आगरु एई पर्यंत जेमती आपण रहुतिले आपणकर लाइफ टा बेटर भाबरे चेंज हेची। पॉजिटिव आड़ी के जीव आउ आपण जहाँ भी चाहिए एबे करि परिबे। सेकेंड कार्ड आपणकर शो करूची 10 ऑफ कप्स। आपण को शांति मिलिबो। जे कोनोसी रिलेशनशिप आपण को हैप्पीनेस दबो। जदि आपण को दुख प्रॉब्लम ए सब फेस करूतिले 100% श्योर रुहंतु फैमिली रे हैप्पीनेस आसीबो। जदि आपण को फैमिली रे खुशी नथिला, डिस्टर्बेंस चाली रहउतिला, ताले एटा बहुत बढ़िया कार्ड आछि जे आपणकर जो फैमिली रो जो हैप्पीनेस आसीबो थरे आपणको डोर पाखको आसिले से जीवनी आउ से जो रिलेशनशिप टा लॉन्ग लास्टिंग आपणकर रहइबो। आपणको सक्सेस मिलिबो, खुशी भी मिलिबो आउ आपणकर विश जहाँ भी अछि फ्यूचर पई सेटा फुलफिल हेइ जिवो। रिप्रेजेंट करूची आपण को आपणको लाइफ रो किछि इंपोर्टेंट डिसीजन नेबा को पड़िबो। आपणको पाखे बहुत सारा ऑप्शन रहिबो, किंतु आपण ठीक डिसीजन टा केयरफुली नबा पई पड़िबो। जोटा देखा जाय थाई सेटा हेइ न थाए। आपणको पाउ को किछि अपॉर्चुनिटी मिली पारे आउ निजर बुद्धि बल रे आपण आगु को जाई परिबे। तापर आसीगला आपणकर बॉटम ऑफ डेक। लास्ट कार्ड शो करूची आपण पूरा ड्यूटीज भितरे रहिबे, बहुत काम करिवे, लाइफ पूरा स्ट्रेसफुल हे जिवो, हार्ड वर्क करिवे। लागिबो जेमती समस्तकर बोझटा आपणक कांध उपरे अछि।
ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ, ସେଇ କଷ୍ଟ ପେନ୍ ସବୁ ଏକା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 100% ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡର ଥିବ କି ଚିନ୍ତା ଥିବ ତାର ଲେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୟୋଗା ଏସବୁରେ ଟିକେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଆଫେକ୍ଟ ନ କରିପାରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବନି, ତ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଇଲ୍ 2ର ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଲ୍ 3 ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆଉ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାର ରିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସକ୍ସେସ୍ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁନି ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଟା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଇଲ୍ 3 ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 1 ଆଉ 3 ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ପାଇଲ୍ଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ପାଇଲ୍ 1ରେ ବି ଆମର 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପାଷ୍ଟରେ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଜର ହାର୍ଟର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର 100% ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ୱରିକୁ ତା ଉପରେ ହେଭି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସା କିଛି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦ ଡେକ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ ପାଇବେ 100%। ଆପଣ ହିଁ ୱିନ୍ କରିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ ପାଇଲେ। ଡେଷ୍ଟିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝିବେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ହଁ, କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଇଲ୍ 3ର ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।